आसुन घर के विजिट करूँ जेटा हमर स्टिकरिंग रेट है आज्ञा स्टिकर भी जे लगन नबा हाँ। बिहागरिया नबा हाँ। ताले किछि कम भी कर कम हे जिबा होली तो सरला आसुन आज्ञा कोनु देखमा आज केनता कलेक्शन रहउचे ऑफर फॉफर सब बुझमा आज्ञा जुहार आपन को भी जुहार बहुत बहुत स्वागत करछे संबलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे तो आज काना स्पेशल नेकरी आछन आज्ञा स्पेशल में बिहागरिया बिहागरिया आ रेट काना रखिछन आज रेट हाजे हे रेट अच्छे बढ़ी नहीं देखुन भरपूर स्टॉक अच्छे आप माने आसी जाउन जल्दी जल्दी आर पहला कलेक्शन देखुन 2900 टंका एंटा जोड़ी जोड़ी कहले जोड़ी जोड़ी आसबा देखुन जुड़ी जुड़ी कहले जुड़ी जुड़ी पाएबे आ फोन तो जनता आउ जो असंभाल है एटा भी देखुन 2900 देखुन ये साड़ी मात्र लागबा आप मान को 2900 टंका डिजाइन पूरा भल भाबे देखि परछन के पूरा जोड़ी जोड़ी आसा बिहागरिया लागी तार में जोड़ी जोड़ी कहले जोड़ी जोड़ी आएबा आसबा चार चार पीस कहले भी मिलबा चार चार पीस कहले भी मिलबा सेम डिजाइन रे सेम डिजाइन अच्छा 2900 देखुन ई सबथि ब्लाउज पीस ना आछे आज्ञा ब्लाउज पीस ना बेले 100 टका पड़बा अच्छा ब्लाउज पीस कहले एक्स्ट्रा 100 टका लागबा एटा भी देखो ठीक। 2900 देखुन साड़ी देखुन 2900 एटार चार पांचटा कलर আছে चार पांचटा कलर हां আছে हां आय देखुन एटा भी 2900 2900 देखि पारुचन जरा हल्दिया আছে पल আছে एटा पांचटा छटा कलर लखन आसबा अच्छा देखमा आउ काना बाहर से हमर लागी अरे भाई आया कर फोन थाबे रहबा ये वीडियो करछ तो टिके खाली टाइम रहे आप माने देखि पारुचन केनता हिसाबे ठीक ठीक आप मानकर कॉल मैसेज माने आसु छे वीडियो करला बेले भी उस्तार नै न देखो एटा भी 2900 2900 ई सब तो ब्लाउज पीस ना আছে आज्ञा नेक्स्ट कलेक्शन देखुन एटा देखो 2900 2900 अच्छा देखुन 2900 टंका आ इतार काम देखामा 3000 टका 3000 टंका तो केनसी काम है बुलु आज्ञा करे बाहर की जाइथिले हमर संगे जुड़ी सारिचन नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार एटा देखो एटा भी 2900 2900 ए ई देखो सबथि ब्लाउज पीस ना আছে ई सबथि ब्लाउज पीस ना नहीं आसे देखुन आप मन को बार बार कुहा होउचे आ पूरा क्लियर करा होउचे देखुन भल भाबे 3100 3100 टंका आप माने कलेक्शन पूरा फल से देखि पारिछन एटा भी 2900 अच्छा आ देखुन 2900 2900 एटा देखो 3000 टका मात्र 3000 पूरा नुआ 3000 नुआ मॉडल এখন ए देखुन 3000 टंकिया नुआ मॉडल कलेक्शन देखुन पूरा नुआ আছে যে देखि पारुचन साड़ी के पूरा भल भाबे देखो এটা भी 3000 आरे देखुन पूरा फेमस हेगलानो हां 3D पैटर्न है फेमस हेगलानो ई डिजाइन यहाँ दे बहुत चलुची এটা দেখো এটা বহুত রে চলছি এটা भी 2900 आप माने ब्लैक नहीं भाबबे ब्लैक कॉफी है डार्क कॉफी पूरा ब्लैक लेखे लागबा ब्लैक लेखन लगाबा लेकिन डार्क कॉफी है अच्छा इतार काम भी देखी दोन ये देखो 3000 टका 3000 टंका ये सब 12 हाथ है आ 100 नंबर सुता है 100 कुड़े नुहे अच्छा 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 100 नंबर सुता है पूरा 12 हाथ आसबा এখন सब नुआ नुआ वैरायटी देखो नुआ नुआ वैरायटी अरे वाह पूरा फाइन क्वालिटी पूरा फाइन क्वालिटी पूरा परछा रहउची आ पूरा शाइनिंग रहउची 3100 देखले आ डबल बॉर्डर भी देखाबा डबल बॉर्डर देखामा डबल बॉर्डर আছে अरे भाई ए देखुन लेटेस्ट डबल बॉर्डर कलेक्शन 3000 इटा मस्त कलर टे हिचे देखुन मस्त कलर टे हिचे 3000 रेंज हां এটা 3400 3400 এটা सब अलग अलग আছে काम इथि जह पड़ीचे দেখুন এটা देखुन 3000 पूरा महंगा साड़ी रो कलर है अरे देखुन इटा এটা 3200 बड़ बड़ साड़ी रे जेंता कलर आ जेंता डिजाइन पड़ीसी इथि हेंदा पड़ीची এটা 3200 3200 এটা भी 3200 3200 देखले साड़ी के भल भाबे এটা भी 3200 देखुन कलर माने देखुन कलर पूरा नुआ नुआ আছে पूरा नुआ नुआ দেখুন এটা 3300 3300 अच्छा इतार टिके काम देखि दमा এটা भी এটা 3300 3300 टंका এটা 3200 देखो এটা भी 3200 3200
ଏ ସବୁ ଡବଲ ବଡ ଇ ସବୁ ଡବଲ এটা 3400 ଇ ସବୁ थी ब्लाउज पीस आसबा না क्या আছে अच्छा 100 টাকা পড়া ব্লাউজ পিস নেবে अच्छा এটা 3500 आ देखो तार बादे आप माने जेंसी साड़ी भी नौचन यदि ओडिशा भितरे यदि आप मानकर रहूचे तो मात्र 50 टका शिपिंग लागबा শিপিং লাগবা आ यदि ओडिशा बाहर के हेई जाउची 100 টাকা লাগবে 100 टका लागबा ইয়ার দিকে থান দেখাবা थान वैरायटी देखुन थान वैरायटी काना नुआ आसीछि या देखुन आप मन को भल से देखे दुजे ইথি ব্লাউজ পিস আসবা इथि ब्लाउज पीस आसी जिबा আসবা बहुत सुंदर इटा काना ये पान पत्तर पड़िছে नी কত টাইপের নোয়া ভ্যারাইটি नुआ वैरायटी है बढ़िया ব্লাউজ পিস আছে या देखुन এটা চলে संगे संग बुकिंग करी नेबे 3500 খালি देखुन बहुत सुंदर वैरायटी हेइছে 3500 3500 3500 थान कलेक्शन आके बड़मा आउ आप माने जुड़ी ही रहबे फास्ट तक जुड़ी ही रहबे आउ आप माने कमेंट करबा नै आप मन को केनता कलर रे साड़ी दरकार কমেন্ট করুন আমি এই হিসাবে দেখাবা केनता डिजाइन दरकार কার ডিজাইন দরকার पूरा फुल चेष्टा करा हवा हेंता कलेक्शन आनबार लागि ব্লাউজ পিস আছে এটা भी 3500 या देखुन ইথি পুরা 100 কোড়ে अच्छा কপড়া পুরা ফাইন আছে এই সব 3500 ठीक देखुन এমতি কম কম দাম রে भी कहबेले থান আছে कम दाम रे थान हां आए देखो 3100 3100 देखले এখন 3200 3200 हां आ देखुन এই সব থি ব্লাউজ পিস আছে ইথি भी আছে ব্লাউজ পিস देखुन এটা भी 3200 3200 हां এই সব থি ব্লাউজ পিস আছে अच्छा 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 ठीक आप मन को गुटे बढ़िया कलेक्शन रे देखौ जे मी देखुन 4500 पूरा सफ्टा काम हिचे ইথি ব্লাউজ পিস 4500 না আছে इथि ब्लाउज पीस না আছে नहीं आसे না ओके आ देखुन इथि ब्लाउज पीस नहीं आसे নাই না আমি নাই না কইছো না নাই না नहीं नो हाँ। ठीक ইথি ব্লাউজ পিস না আছে आगे लेकिन 100 কোড়ে কপড়া अच्छा এমতি প্লেনটা कहबेले भी আছে देखुन 3100 3100 हाँ। आप माने जेंता दाम देबे हेंता वर्क पाएबे हेंता कलेक्शन पाएबे देखुन ई मिडल रे टिके ब्लैंक अच्छे सेथि लागि बोली कम अछि नाले देखुन ई टाइप रो कलेक्शन सेटा केते 3700 बताले नहीं है সেটা 4500 4500 এটা 3100 খালি 3100 केते फरक हे जाउची 3100 खाली देखुन देखो देखुन पूरा नुआ मोरे बढ़िया लागुची वाइन कलर और डार्क कॉफी कलर डार्क कपड़ा देखुन मस्त लागबा गुटे नुआ हिसाबे हेइचे 4000 टका खाली 4000 टंका अच्छा नुआ नुआ वैरायटी देखतेल जाओ ना माने आय देखुन ई सब थान मॉडल है ये सब थान है ना देखुन केनता हेइचे देखले वाओ ये सब तो ब्लाउज पीस আছে আর 100 কোড়ে কপড়া ठीक ठीक 3800 খালি 3800 हां इटा गुटे देखुन হ্যাঁ দেখুন 3600 কপড়া এখন কেতা আছে पूरा फाइन कपड़ा पूरा फाइन कपड़ा नहीं है पूरा फाइन कपड़ा হ্যাঁ দেখুন 3600 अच्छा ये बोलो आज्ञा बहुत सारा एंता माने कॉल मेसेज माने आसुचे कि आपनकर इने रिसेलिंग सर्विस मिलुचे कि नहीं रिसेलिंग बोले हमर जेंटा देखौजु आज्ञा सेनु स्क्रीनशॉट नेबे बोले हमें दे पारन अच्छा एक्स्ट्रा फोटो दोन बोले हमर द्वारा ओहो माने रिसेलिंग सर्विस ताहले अच्छे अच्छे तो ठीक ठीक आपनको जानकारी लगी बहुत बहुत धन्यवाद देखुन ई कलेक्शनटा बढ़िया कलर टे हेजे पूरा नुआ है काय कलर बोलमी मोर तो किछि टिके आईडिया नहीं है बार आकाशी कलर टाइप रे आकाशी कलर टाइप रे ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लाउज पीस भी अच्छे 3800 3800 खाली आ रिसेलिंग लगी सामाने काना करतन वीडियो मागो माने एक्स्ट्रा वीडियो दो अच्छा वीडियो हम फोटो खिच के रखु हमें रखिना पारबा हां और वीडियो लगी तो रखिना पारबा वीडियो लगी मेन समस्या हेटा ही है आप माने टिके बुझवा के चेष्टा करबे कोऑपरेट करबे कि हे राग रिस्मी दुख मना नहीं हेबे हां 3000 टका खाली हां आ देखो मात्र 3000 टका नहीं है देखो आप मन को जेन कलेक्शन भल लागुची डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दोन इथि ब्लाउज पीस अछि
মাত্র 3000 এই সব বচে নাই এটা আসিছে 2 পিস এটা বচে নাই সব ডাইরেক্ট স্ক্রিনশট দউন আর রিসেলিং সার্ভিস भी ডিজাইন নেকি টিকে রিজো টিকে অলগা আছে হুম দেখুন দেখুন দুই একর ফরক কানা আছে আপনার দেখুন ডিজাইন অলগা আছে দেখুন ফরক রহুছে হুম। দেখলে এই কলরটা দেখুন এটা भी 3100 হুম এটা भी নয়া কলর है पूरा পুরা সে কষা কলর লেখে কসা কলর লেখেন হ্যাঁ দেখুন দেখুন মস্ত হয়েছে লেকিন এটা भी ডবল টেরাকোটা আর মঝিরে কানা ডবল ডবল ডট ডট পড়লা লেখে পড়িছে 3100 3100 টাকা এই সবটি এই সৌদি ব্লাউজ পিস আসবা নাকি আচ্ছা এই সবটি ব্লাউজ পিস আসবা হুম 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 দেখুন আকাশী কলরটা টিকে আহ, এটা হ্যাঁ, দেখুন। 3300 3300 হুম। আচ্ছা দেখুন পুরা ভাল সে দেখুন কাম মস্ত হয়েছে এটা भी बढ़िया থানটে হয়েছে আচ্ছা এথর দেখমা কাই ভ্যারাইটি ভাই শাইনিং র দেখাম দেখুন শাইনিং वाला হ্যাঁ। আচ্ছা 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 ব্লাউজ পিস ওয়ার করছে আচ্ছা এটা भी থান কালেকশন নাকি হ্যাঁ থান এটা ওয়ার করছে আচ্ছা ইতি ওয়ার্ক আসবা হুম। আচ্ছা হেই সমান নাই। রেট হবা কি 4200 আচ্ছা 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 এভারেজ ভিতরে আছে এখন ওয়ার হুম। করছে হুম 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 হুম। পুরা বাজেট ভিতরে আছে গুটে পিস আছে আনে না হুম গুটে পিস আছে হ্যাঁ গুটে পিস আছে ওহো দেখলে আপন মানে দেখমা 3700 কি শাড়ি কাম 3700 ইতি भी ওয়ার্ক আসবা নাই ওয়ার নেন ইতি ওয়ার্ক নাই আছে নাই। আচ্ছা এই সব গুটে গুটে পিস আছে হুম আপন মানে টিকে কাম বলছেন যে ইগনোর করবে এন্তা মজি মজি ফোন ফান মানে আসুথিসি ধ্যান নাই দেবে ইতার দাম কেতে কইলা আজ্ঞা পাশে 3700 3700 হুম হুম হ্যাঁ দেখুন 4000 টাকা 4000 আচ্ছা কলর ডিজাইন হুম হুম ইদার কলর নেন এটা হুম। গুটে কলর আছে খালি হুম 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 মেহেন্দি কলর মেহেন্দি কলর আচ্ছা তো কেনতা আজ্ঞা কোঅপারেট করলে কি নেই 2 তারিখ সোমবার দিনটা ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ତଥାପି ଆସିଲେ ତଥାପି ଆସିଗଲେ ଆସିଲେ ପୁରା ଘରୁ କ୍ୟାନସଲ ଆଉ ଓହୋ ଫିରି ଗଲେ ହଁ। ବଡା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ବହୁତ ସବୁ কোন গাইছিলে ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। କେତେ କେତେ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଥିବେ ଫେରି ଯାଇଥିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ আমি তো ভিডিওরে কহুଛୁ ବି ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଇଁ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆମର ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ହେଟା ଆମର ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି 2 ତାରିଖ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି। ସକାଳୁ ବେଲବୁଡା ତ ହଁ ହୁଁ ହୁଁ সোমবার মঙ্গলবার বুধবার କିଛି নাই ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତିହାର ପରବ କିଛି নাই କିଛି ସବୁଦିନ ଖୋଲା କାଲି ହୋଲି ବି ଖୋଲା ଥିଲା ହୋଲି ଲେକିନ ଖୋଲା ଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି ହେଟା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରା ହେଇଥିଲା ହୁଁ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ଆସିଛି ନୂଆ ମଡେଲ ହୁଁ। ହୁଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ହୁଁ। আচ্ছা 5.5 5.5 আচ্ছা দেখলে আপন ନୂଆ ମାନେ variety ଏ ପୁରା ଆମର ବିଲେଇ ଥାନ କହିଲେ ବି ଅଛେ ଅଛି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ ডিমান্ড ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଇହାଦେ আচ্ছা 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 হাই দেখুন আপন মানে তো ই শাড়ি চাহুছন লেকিন পাই নাই পারবার দেখুন এটা ওয়ার লেকিন হ্যাঁ সব শাড়ি দেখুন ইনে ভরিছে দেখুন ভরিছে দেখুন যেতে কোয়ান্টিটি রে চাইবে পাই পারবে আজ দেখুন ফিরি নাই পার দেখুন ওয়ার ওয়ার্ক আছে ফিরি নাই পারন আপন মানে বিলে শাড়ি লাগি 4200 4200 ଟଙ୍କା ବିନା ওয়ার করে নেবে 3800 3800 এটা বিনা ওয়ার হ্যাঁ দেখুন দুই কিসমর আছে ଏଇଟା ୱାର୍କ ଅଛି ସେଟା ବିନା ୱାର୍କ এটা হ্যাঁ ওয়ার্ক নাই হেই ଏଠି পুরা work গুটে হ্যাঁ হুম এটা भी 3800 টিকে ডিজাইন অলগা আছে হুম হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন অলগা আছে টিকে খালি হুম তো আপন মানে 3800 জিনিস দেখি পারলে ফরক বুঝি পারলে এটা দেখুন পুরা স্টার্ট হয় দেখুন উপরে হরিণ তলে মজুর সাঙ্গে স্টার সবটা দেখলে দেখুন শাড়ি 4200 4200 ଟଙ୍କା ମସ୍ତ এই সব ହେଇଛି তো পুরা 100 আচ্ছা ইহাদে আমি টিকে দেখামা ধরি वाला ধড়ি वाला ହୁଁ। কিন্দ্রি বুলি আজ্ঞাকর অল কলেকশন দেখমা আজি নূয়া কাଣା আসিছি দেখুন 4200 4200 ইহাদে ই ডিজাইনটা পুরা ভাইরাল है এটা ব্লাউজ পিস भी আছে হুম আর 4000 4500 ভিতরে এই সব হি বড়িয়া ইয়ারে দেখুন এতে কম রেঞ্জ রে এতে সুন্দর শাড়ি পুরা 3D কলেকশন আউ মিলবাটা চান্স নাই তার জুড়ে কলর আসবা জুড়া দুইটা কলর আসবা দেখুন ନାଇଁ କଲରଟା 5-6ଟା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା କଲର ହଁ ମତେ ଫଟୋ ମାଗବ ମୁଇଁ ଯଦି ଥିବା ବୋଲି ଦେବି
चलो ठीक है यहाँ से फिलहाल जुड़े अच्छे आप मैंने जिते बेले भी कांटेक्ट करबे double double बिजू आज्ञा कर जदि नंबर ना लागला बिजी बताला तो बुलू आज्ञा कर नंबर ट्राई करबे हाँ आप मैंने दुही नंबर रे कांटेक्ट करी करी साड़ी मगेई पारबे এখন 5000 5000 डबल यहाँ रे बहुत रे चुल बहुत ई डबल ऑर्डर आज्ञा काहे रे सेटा टिके रेट होला बोली एटा बहुत रे बढ़िया चुल बढ़िया माने देखवा के भी हेई हेंती अछि और दाम भी कम अछि दाम भी कम और क्वालिटी सब माछ बड़ा पिदी साइले नगी ने हाँ हाँ काले गुरपुर जे क्वालिटी लेके दुगुना ना करबा तो দেখুন এটা 4500 4500 হ্যাঁ আর अच्छा এটা হচ্ছে 5000 5000 5000 और कलर মানে ডিজাইন মানে हाँ हाँ समस्ते तो आज्ञा 7000 8000 देखि डबल बॉर्डर नहीं किनो দেখুন आ देखुन 5000 5000 দেখুন হুম এটা भी 5000 হুম এই সবটি ব্লাউজ পিস আসবে হুম আর এটা তো সব জানিছেন দেখুন হুম দেখুন এটা তো সমস্ত জানি 4600 4600 এই সবটি ব্লাউজ পিস আছে फेमस कलेक्शन है Famous जदि नेवा के collection चाहूछ नहीं जौन मुई आपन को सावधान करि दउछे सॉरी गला परे आज्ञा करे भी किछि करि नै पारन এটা দেখুন হুম পার ধরিয়া এটা এটা পার্ট ধরিয়ে হ্যাঁ অলগা রেট দেখবে আমন রেট দেখবে হুম মাত্র 5000 টাকা 5000 टंका হুম। হুম इतर आर गुटे भेराइटी আছে आज्ञा সেটা আছে 4.5 পড়বা সেটা 4500 4.5 পড়বা কাই থিলা কি 4500 এটা পাটা ধরিয়া আর হ্যাঁ। কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন हां 4500 वाला काहे हला जे 4500 आज्ञा 4.5 বলি সবু কিনি ফুল যেন আছে হ্যাঁ। সেটা চলকি জিতবা हां এটা পুরা সফা জনা পড়ছে চকর কেনে সফা আছে ধরি না পাড় ধরি এটা সেরা সুতা ধরি এটা বুলু আজ্ঞা করে এ আদে রাইট ইনফরমেশन দেলে আর এটা পুরা সফা কাম আছে দেখুন হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজে হ্যাঁ। দেখুন পুরা ইতার ধড়ি ফরক রহুছে আর বুনা ধরি भी भी ফরক আর রহুছে পুরা মজিরা ডিজাইন भी ফরক আছে ফরক আছে হুম এটা দেখুন आ देखुन পুরা নয়া ভেরাইটি आप मैंने अभी चाहे भी साड़ी घिनी जाउछन हड़बड़े नहीं घिनबे 4-5 जगह देखबे भल भावे जिनिस तार बादे घिनबे এটা দেখুন आ देखुन পুরা কেতে সফা কেনতা লাগুছে आज्ञा पूरा डिजाइन माने पूरा झलसी होउजे पूरा 5800 খালি 5800 हाँ। ब्लाउज पीस भी आ देखुन गुटा गुटा এটা डिजाइन শাইনিং কলর আছে দেখুন দেখায় गुटा colour गुटा टा। डिजाइन आज्ञा उकी उकी পুরা आछे কি হচ্ছে आ देखुन मस्त होइजे लेकिन मानबा के पड़वा देखुन ई वैरायटी अरे वाह এটা নয়া আসছে आज्ञा फुल धड़ी रे ফুল ধরি स्टैंडर्ड बॉर्डर স্ট্যান্ডার্ড अच्छा बेले आज्ञा मुई जहां सुनी ताहले ठीक है হুম माने ए माछो धड़ी टिके पिंधी पिंधी टिके बोर हेले ना এটা দেখো এটা 5.5 এটা 5.5 5.5 এটা लेकिन बुलु आज्ञा ई माछो धड़ी आगरू तो फुल धड़ी आसीथिला मार्केट रे हाँ मार्केट हां अरे सब है फुल धड़ी की आसबे आ देखो এটা কোন সেটা যেন हां স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে हां हां তিনটা কালার আসছে आ देखो फेमस कलेक्शन वायरल कलेक्शन ভাইলার কলর वायरल এই कलेक्शन দাম আছে हां 5200 আছে 5200 দেখুন তিনটা ভ্যারাইটি তিনটা হি কলর আছে তিনটা হি আছে আচ্ছা তিনটা হি কলর ইতার আছে আর কলর নাই নতা বুলু আজ্ঞা এই সরি বিজু আজ্ঞা করে আমার লাগি আও কানা প্রস্তুত করছন দেখুন হুম তাজমহল তাজমহল 6000 টাকা দেখি পারছন মাছা ধরি দেখুন কেতে সুন্দর কাম দেখুন মাছ ডিজাইন ধরি মুহটা দেখলে বডিটা পুরা ভাল ভাবে দেখুন মস্ত 6000 টাকা 6000 টাকা ব্লাউজ আচ্ছা পিস আছে ব্লাউজ পিস भी আসবা আসবা এটা দেখুন ये गुड देखमा धड़ी सप्ताह वाला ধরি সবটা কেতে সফা কাম আছে দেখুন हाँ 7000 খালি 7000 आज देखुन खाली 7000 टंका ব্লাউজ পিস भी আছে ब्लाउज पीस भी अच्छे ব্লাউজ পিস भी আছে अच्छा दाम जानले आप माने कलेक्शन पूरा भल भावे देखले निश्चय भावे आप माने टिके कमेंट करी मोटिवेट करबे आजिर कलेक्शन आप मान को केनता लागुचे आ केन गापड़ा शहर आप माने वीडियो के देखुछन এটা দেখুন 4800 4800 পুরা সফা কাম আছে हम्म এই জন আছে কি নি পুরা সফা আছে না তো 4000 রে মিলবা ভিডিও হ্যাঁ বেশি ভাল লাগুଥିଲେ 5টা লাগি দেবে টিকে কম ভাল লাগুଥିଲେ 4টা দেবে তানু টি কম লাগলে 3টা দেবে 4800 तानु टिके कम लागले दुटा देबे तानु टिके कम लागले गुटे देबे लेकिन जरूर गुटे लाइक टे देबे दिल से बरे आप माने निजर फीडबैक जरूर देबे ए देखो 6300 6300 देखो ব্লাউজ পিস না আছে ब्लाउज पीस इथि না আছে মিলন नहीं आसे या देखो मिलन कलेक्शन
केते सफा काम अच्छे और केते चौड़ा भी अच्छे बहुत माछ बढ़िया अच्छे ये सूता धड़िया है सूता धड़ी है नहीं हाँ। के 10 बरस भी किछि ना 10 बरस भी किछि नहीं हुए किछि ना भाई साहब आज्ञा ये गुटे शाड़ी 10 बरस चलबा हां संभव है हां चलू जे चलुची अच्छा या देखो एटा मोन 5टा कि 7टा कहबे मिलबा पूरा मिली पारबा मिली पारबा हम्म रीजन हमर बहुत रे चलছে 6200 इथि बिलस पीस ना আছে नहीं आसे ठीक देखुन ये साड़ी देखुन तो सब बेले मी आगे कर अपडेट आनु छे देखो आप माने जेनटा पसंद करबे जल्दी जल्दी बुकिंग करबे इथि बिलस पीस ना আছে इथि भी ब्लाउज पीस नहीं आसे 7.5 7,500 आसुन आज्ञा करनु आमे विदा नेमा आर ई साड़ी आप माने देखुन विचित्रापुरी बेस माने प्रचलित कलेक्शन आया इनु ही स्टार्ट है संबलपुरीटा इनु ही स्टार्ट है आरंभ है आरंभ है 6000 6000 देखले आप माने देखो जुड़े कलर अछि दुईटा कलर अछि हां फिलहाल जुड़े अछि फिलहाल जुड़े ही अछि देखुन गुटे ई कलर आ गुटे ब्लू आया को धरिचन से कलर या देखुन ई कलेक्शन देखुन ब्लाउज पीस वर्क अछि ब्लाउज पीस रे वर्क अछि अच्छा या देखुन स्टार अछि तार माने हां 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 सबटा भी अछि भी अछि मस्त है कलेक्शन टा पूरा भल से देखि दमा आय देखुन 9600 इटा गुटे गुटे पीस होचे आज्ञा इन डबल पीस आने मिले देखुन देखो इटा गुटे पूरा नामी है पूरा नामी दामी कलेक्शन 9,500 9,500 हां इथि भी वर्क होचे थान कलेक्शन 9,500 बेले जे पिनबा के नहीं आज्ञा जे भी जदी पिनबा आज्ञा से श्योर हमको फोटो पठाबा एंता है कपड़ा एंता कपड़ा है हां से ना पकाबा 5 बरस तक ना पकाओ कि 5 बरस पूरा दिने ओधे नहीं है क्या 5 बरस ये साड़ी कहबा है एंता साड़ी कहबा नहीं हमको कहबा ना पड़े वर्क भी होचे अच्छा अच्छा वर्क भी होचे थान साड़ी रे ब्लाउज पीस वर्क मस्त है छी या देखो ये सब साड़ी माने तरह पूरा क्वालिटी साड़ी है क्वालिटी साड़ी हां देखुन क्वालिटी साड़ी माने 10.5 10,500 या देखुन 10,500 देखि पारछन केनता रहउचे ब्लाउज पीस भी आसे नहीं के हां मिलन अच्छे 15-16 तक भी अच्छे 15-16 तक संबलपुरी आ गया हाँ अरे बाप रे पाटो संगे समान हाँ अरे वाह देखुन इटा तो पूरा मोहनी लगे नीचे ई साड़ी बहुत रे देखुन पूरा आखी थी फोटो छपी गला देखुन सर 8.5 ब्लाउज पीस अच्छे ब्लाउज पीस अच्छे 8,500 टका तीनटा इजा अच्छे धड़ी हां ठीक लास्ट हमर आउ दी पीस रहेला आ से साड़ी के तो बिल्कुल भी मिस नहीं करबे एंता तार माने कहबे डिजाइन बेले बहुत भरी जे मन आय देखुन तार माने देखे ना होय यार सब बाहर ये साड़ी आया करे थंबनेल हेतिले बहुत प्यारा लागुचे ई कलेक्शन 9,800